Hello guys, ayun. Tayo ngayon sa bukid. Tayo mag grass cutter. Ay, grass cutter. Ito pala yung M2O10 turbo machine gun. May merienda na kaagad si Kalbo. Di ba nag-uumpisa, nagme-merienda na kaagad. Sana all. One eternity later. Hello guys. Ayan, uuwi na kami. At tanghali na, pero maluwang pa yung gagras cutter namin. Ayun, oh. Hanggang dun pa sa dulo. Hindi ko pa nakalahati guys at nag-overheat yung grass cutter ko. Grabe. Mainit na kasi guys. Pero mamaya-maya lang aandar na yun. Bye bye.